هذا البرنامج برعاية شيل في باور. Down to a lovely place. You said this is where I go. You took me down to a lovely place. You said this is where I go. My heart's not quite in this race. بعد البيست سيلر نتاع بورش المكاني اللي جربناه في حلقه سابقه اليسي اليوم ان اوتر بيست سيلر اما تبع المره هذه الماركه الانجليزيه رانج روفر، وعملنا سفره طويله باش نجربوه. جينا حتى تكشي الاردن. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو، معكم صدري اسكندر. واليوم باش نقدم لكم الجيل الثاني تاع الرانج روفر ايفوك، ان ايسي كومبلي. اما قبل هذا كالعاده سومير في اوتو برو الجمعة هذه باش تتفرجوا على اللونسمون تاع البيجو 508 الجديدة في تونس. في النيوز باش نقدموا لكم الجاكوار اكس او اس في بروجيكت 8 اللي قدمت احسن بيرفورمانس في السيركوي دو دبي، وباش تشوفوا ال ام في 496 لا موتو فولونت. وكالعادة ما تفلتوش ليسي الجمعة هذه مع صدري اسكندر. أكثر من 1500 كيلومتر كان الباركور متاع النسخة الخامسة من رالي السياحي لي روت دو سولي اللي نظمته لا سوسيتي تولوزين جاسمان أوتو ريترو بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة. الغالي هذا تنظم على مدة 10 أيام، وانطلق من بورت حلق الواد نهار 18 أفريل في اتجاه الجنوب التونسي، وكان مشارك فيه 14 سيارة كلاسيكية. thème de ce voyage, c'est un rallye en automobile ancienne de collection. Ce sont des voyages que nous avions organisés depuis, disons, le premier c'est en 2003, après 2007 jusqu'à 2010. بعد صارت الثورة, donc on a arrêté. Pour faire reprendre la confiance, ça a été très très dur. بشوية بشوية الناس بدأت ترجع بالثقة باش يحبوا يرجعوا يتعرفوا على التوانسة وعلى تونس. Moi j'ai pensé à remettre ce concept, c'est un concept spécifique, il s'appelle les routes du soleil, donc il n'y a pas mieux que la Tunisie pour personnaliser cette dénomination de style de voyage, de balade, de rallye touristique. Nous avons fait de Djerba jusqu'à Tozeur avec une étape à Matmata et une étape à 12 pour déjeuner. فرحانين لاباس. احنا الغايه نتاعنا ترجع ثقه، ترجع السياحه كما كانت قبل. تعرف السياحه سي disons le produit, l'un des produits les plus importants du produit international brut de la Tunisie. Donc et mon but ce n'est pas les 14 ou 15 équipages qui viennent, ce n'est pas ça le but, c'est le fait de transmettre le message à l'étranger, la médiatisation.
Bonjour amis tunisiens, je m'appelle Barbara, je viens de Toulouse en France, dans le sud de la France. Et je viens de terminer un rallye touristique d'une semaine depuis Tunis. Ce qui m'a frappé dans ce rallye, c'est véritablement la gentillesse, l'accueil chaleureux de tous les Tunisiens. C'était formidable. Nous étions dans une voiture qui a eu beaucoup de succès sur le passage, une Porsche Carrera 911. Et nous avons été très heureux au contact des Tunisiens. Et c'est avec plaisir que nous referons vraiment ce voyage. Et bien moi je suis heureux d'avoir rejoint Bizerte après quelques jours de route et de sable. Parce que je me souviens des photos et des histoires que mes grands-parents me racontaient. Other, pour moi, c'est une petite musique, un message. Donc descendre depuis Tunis vers Other, c'était un grand moment. Et puis je pourrais raconter ce que j'ai vu à mes cousins, à mes parents qui ont habité Tunis. Et voilà, c'est un peu assez personnel en fait le moment que je vis ici. Même si je suis 0% tunisien, ça me fait du bien. Et puis ça me fait du bien d'être avec vous. Et puis je trouve que c'est un joli moment de partage, pas seulement autour de l'automobile ancienne, mais une vraie bonne surprise d'une dizaine de jours à refaire. Il faut que les Européens sachent que nous sommes sécurisés, que la confiance règne et que le pays reprend son souffle petit à petit et qu'ils sont les bienvenus quand ils veulent en Tunisie et qu'ils sont chez eux. نقطة الوصول كانت في جامرت وينو في الغالي بانديني جالا. المتشاركين كانوا فرحانين وعبروا على عجبهم بوطننا العزيز تونس وعلى نيتهم باش يرجعوا في تظاهرات قادمة. كالعادة باش تعرفوا كل شيء على الاكtualité automobile في تونس وفي العالم avec les news de la semaine. الجاكوار XE SV بروجيكت 8 حطمت الرقم القياسي في دبي أوتودروم وهكا ولات أسرع برلينة 4 بورت في تاريخ السيركوي جي بي متاع دبي. جاكوار XE SV بروجيكت 8 تمكنت باش تجري مسافة 5 كيلومتر 39 متر في 2 دقائق و 18 ثانية. نذكركم ان الجاكوار XE SV Project 8 فيها موتور V8 suralimenté de 5 litres والفيتاس ماكسيمال متاعها 320 كم في الساعة. But it's definitely a step in the right direction. تسلا الماركة الأمريكية قدمت فيديو نشوفوا فيها كربة تمشي اون مود اوتوبيلوت يعني 100% اوتونوم. التكنولوجيا هذه باش يتم استعمالها في المستقبل. السائق معليه كان يدخل الديستيناسيون تاعو في GPS والكرهبة تهزو وين يحب من غير ما يستعمل الفولون والبيدال. Increase it all the way up to 7 and it'll leave about a 3-second gap. Come on. Well, it's not going to save itself. I'm driving. لكسوس الراعي الرسمي لفيلم مان إن بلاك انترناشونال اللي باش يخرج في 14 جوان 2019 قدمت اللكسوس RCF. في البوند انونس نجموا نشوفوا اللكسوس RCF اللي فيه تكنولوجي انتي الين اللي تحارب الكائنات الفضائية. What happened here? What do you think happened? فرع هوندا في أستراليا قدم الهوندا سيفيك تيب إير مصنوعة بالليغو. الهوندا سيفيك هذه عندها نفس الحجم الحقيقي بتاع الكرهبة وصنعها تطلب 320 ألف قطعة من الليغو لاصقين فوق ستركتور أون أسيي.
parce que tout part d'un rêve, et cette fois, la marche entre le fantasme et le réel, elle est haute. La vidéo insolite الجمعة هذه تجينا من فرنسا وين لو بريباراتور لازاريت قدم الدراجة الطائرة LMV 496. لا موتو فولون توزن 150 كيلو والأوتونومي متاعها 100 كيلومتر. ليكيب اوتو برو كانت حاضرة في اللونسمون نتاع آخر جيل من البيجو 508. أعلنت عليه ستافيم نهار 2 ماي في حدث يليق بالكرهبة تنظم في سفارة فرنسا في تونس. لا نوفيل 508 خذت اسم أزين كرهبة العام 2018 وتمثل une montée en gamme pour la marque Peugeot. On a lancé la 508 qui depuis son lancement donc, a été élue la plus belle voiture de l'année. Le Karaba elle coupe avec l'ancienne génération. C'est un changement radical, c'est une berline radicale du type fastback. C'est une coupée sportive. Les tati, le conducteur, donc cette touche de jeunesse, mais également le statut. C'est une voiture également statutaire. Où avait l'esprit, je dis, de segment D, lié au segment des berlines. Les équipements, alors on a des équipements, elle est riche en équipements de sécurité, pas mal les airbags, pas mal tout type de freinage, pas mal les renforcements au niveau des donc des trains avant et du train avant et du train arrière. On a tout ce qui est aide à la conduite, les fonctionnalités, les hatatons Peugeot, donc pour améliorer donc la conduite la 508. Donc on a tout ce qui est freinage d'urgence, la vision de nuit, c'est une nouveauté ou c'est une exclusivité في Peugeot. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'équipements. 508 هذه داخلة في نطاق سياسة واستراتيجية عملتها PSA الشركة الأم في فرنسا على أساس خذاو على عاتقهم توا باش يطلعوا اون جام كيفاش يقولوا معناها يحبوا يحسنوا الجودة نتاع السيارات تاعهم. شيل عودتكم بالخدمات المتنوعة اللي توفرهم في محطات الوقود متاعها. هذاك علاش مشينا للستاسيون شيل المرسى وين موجود لو سنتر دو سيرفيس بوش باش نكتشفوا الخدمات متاعو. هنا les clients تاعنا يلقاو un service rapide essentiellement باش يعمل l'entretien تاع كرهبته بزيت شيل اليكس. ينجم يلقى زاده دي بريستاسيون كيما فريناج سسبنسيون نعملوا زاده لي بالي ديسويغلاس لي بوجي معناها pratiquement ندوروا على الكهرباء الكل معناها avec un contrôle préventif pour chaque prestation. يلقى زاده quelques pièces de rechange donc نحبوا ناخذوا ديما في la rapidité et la transparence. donc client هنا بعد ما تتسجل كرهبته ونعرفوا شنو هي البريستاسيون اللازمه يلقى روحه au bout de maximum une demi-heure كرهبته حاضره. La propreté ou la qualité ou le contrôle qualité plutôt après la prestation c'est aussi important في الcentre. بالنسبة للبوش كار سيرفيس المرسى نحن نخدموا 7 sur 7 يعني très disponible de 8 heures du matin حتى ل 8 تاع الليل معناها من 8 ل 8 7 sur 7 avec ou sans prise de rendez-vous معناها مرحبا بكم هنا تلقى روحك تقد كرهبتك على عينيك لو طون اللي شربت قهوة تلقى كرهبتك حاضرة. voilà.